السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروڈکٹ آف میٹرکس۔ دو کالموں کو ضرب کیسے کرتے ہیں، ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ ہے دو کالم اے اور بی اس وقت ضرب ہو سکتے ہیں، ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پہلے کالم کی جو ہے کالموں کی تعداد کالمز کی تعداد اگر پہلے کالم کی کالموں کی تعداد برابر ہو دوسرے کالم کے روز کی تعداد یا تاروں کی تعداد، آپ نے پہلے کالم کی جو ہے وہ کالم دیکھنے ہیں اور دوسرے کالم کی قطاریں روز دیکھنی ہیں۔ آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ کالم سی سے شروع ہوتا ہے اور آر سے رو، تو سی پہلے آتا ہے تو پہلے کی کالمز اور دوسرا رو آر بعد میں آتا ہے تو دوسرے کی روز۔ آگے اس کی ایگزامپل کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 1.4 ہے، کوسچن نمبر 3 ہے، اس کا 5 پارٹ ہے۔ ون 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4۔ ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو اس سے ملٹیپلائی کرنے سے پہلے جو کالم ہے، پہلے کالم یہ والا ہے، اس کے کالم کی تعداد دیکھیں، یہ ایک کالم اور یہ دوسرا، اور اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے اس کی قطاروں کی تعداد 1 اور 2۔ پہلے میں 2 کالم ہے، دوسرے میں 2 قطاریں ہیں، تو ان کو آپس میں ملٹیپلائی یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے کے کالمز دوسرے کی قطاروں کے روز کے برابر ہیں۔ اب ملٹیپلائی اسے کیسے کرنا ہے، آپ نے پہلے کالم کی جو رو ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے کالم سے دوسرے کالم۔ آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے اس طرح اوپر ایسے لے کے جا سکتے ہیں، 4 ادھر اوپر آئے گا اور 0 یہ والا اس کے اوپر، اور اس کو ملٹیپلائی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ 1 ملٹیپلائی ہوگا 4 کے ساتھ اور درمیان میں پلس کی علامت، اور 0 ملٹیپلائی ہوگا 2 کے ساتھ۔ اسی طرح 4 ملٹیپلائی ہوگا -3 کے ساتھ پلس 0 ملٹیپلائی ہوگا 0 کے ساتھ۔ اسی طرح 4 ملٹیپلائی ہوگا 6 کے ساتھ پلس 0 ملٹیپلائی ہوگا -1 کے ساتھ۔ اب آپ نے پہلے کالم کو ملٹیپلائی کر دیا سب رو سے، اسی طرح اس کو پھر ٹریس کر کے دوسرے کالم کو آپ اس طرح اوپر دے دیں، پہلا عدد 5 پہلی کالم دو، دوسرے -4 دوسرے کالم، اس طرح سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اب 5 کو 1 سے پلس -4 کو 2 سے، 5 کو -3 سے اور پلس -4 کو 0 سے، اسی طرح 5 کو 6 سے پلس -4 کو -1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ 4 1s are 4 پلس 0 -12 آ جائے گا پلس 0 24 پلس 0 5 1s are 5 -8 -15 پلس 0 5 6 are 30 پلس 4 1s are 4 اور مائنس پلس ہو جائیں گے۔
4 और 0 4 -12 20 -3 -15 और 34, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि कॉलमों के मल्टीप्लाई में ए बी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है और मे नॉट बी, वो हो सकता है बी ए के इक्वल ना हो, जैसा कि आप करते हैं 2 × 4 इज इक्वल टू होता है 4 × 2, दोनों का जवाब सेम आता है। लेकिन इसमें कॉलमों में ऐसा नहीं होता, बाज़ वक़ात आ जाता है बराबर और बाज़ वक़ात नहीं आता। इसका हम आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में दिया गया, उसमें ये इसका प्रूफ भी है, वो मैं आपको करवाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू और बी इज़ इक्वल टू देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। इसी तरह पहले क्वेश्चन में उसने सिर्फ पूछा कौन से कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अगर पहले की कॉलम की तादाद दूसरे की रो की तादाद के बराबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट पहले आपको कराया है, बाकी पार्ट इसी में मल्टीप्लाई किए हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करूँगा, और इसको आगे हल कैसे करना है। ए बी है तो पहले ए बी, और ए की पहले कीमत 3 0 -1 2 और बी 6 और 5। देखिए पहले के कॉलम्स की तादाद कितनी है 2 और दूसरे में रोज़ की तादाद कितनी है 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको सबसे आसान तब आप अपनी लेड पेंसिल है उसको में को उठा के ये 6 इसके ऊपर 5 इसके ऊपर आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। आप अपनी लेड पेंसिल यूज़ करके इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे किया है। 3 * 18 प्लस 5 0 0 -6 प्लस 5 2 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 और 4। इसी तरह आप देखते हैं बी पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2 है बी ए। उसमें क्या है 6 5 अब बी पहले आ जाएगा, और दूसरा 3 0 -1 2। अब देखें पहले में कॉलम्स की तादाद 1 है, दूसरे में रोज़ की तादाद 2 है, और अब देखिए पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरी के रोज़ की तादाद से मुख्तलिफ है, तो इसलिए इसका सलूशन पॉसिबल नहीं। इट्स सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। इसीलिए कॉलम्स में ऐसा नहीं होता कि ए बी इक्वल हो बी ए के, इट इज़ नॉट इक्वल। और इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई करते तो शायद मल्टीप्लाई हो सकता होता, तो भी हो सकता है कि ये आपस में इक्वल ना आते। कॉलम में अक्सर ऐसा ही होता है, बाज़ वक़ात कुछ कॉलम होते हैं जिनमें वो मल्टीप्लाई करने से वो दोनों के आंसर इक्वल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि उनके आंसर इक्वल नहीं आते। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।